आगामी विधानसभा चुनाव में भूमि पुत्रों को टिकट देने की मांग को लेकर आज बांग्ला पोखो की ओर से रानीगंज के विभिन्न क्षेत्रों में पोस्टरिंग की गई। इसके साथ ही बांग्ला पोखो का एक प्रतिनिधि मंडल रानीगंज थाने के नवनियुक्त आईसी से मिला और रानीगंज की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए अनुरोध करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। जानकारी के मुताबिक आज के इस कार्यक्रम में राजा बनर्जी के अलावा जिला कमेटी के सदस्य बाप्पादित्य चक्रवर्ती, जामुड़िया के सौभिक चट्टोपाध्याय, रानीगंज बांग्ला पोखो के सह सचिव काजल दास गुप्ता, सौमित्र चट्टोपाध्याय और बांग्ला पोखो के अन्य सदस्य उपस्थित रहे तथा इस बारे में बांग्ला पोखो के रानीगंज क्षेत्र के सचिव राजा बनर्जी ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। তরফ থেকে দেখা গেল কি রানীগঞ্জ শহরতলির বিভিন্ন রোডগুলিতে আপনারা পোস্টারিং করলেন, কি দাবি দাওয়া রয়েছে পোস্টারিং? দেখুন, আমরা বাংলা পক্ষ ভারতে বাঙালির জাতীয় সংগঠন, আমরা বাঙালির শিক্ষা, চাকরি, পুঁজি, ব্যবসা নিয়ে আমাদের লড়াই, ঠিক আছে। তো আজ আমরা পোস্টারিং করেছি বা আমাদের সারা শুধু রানীগঞ্জ নয়, সারা বাংলা জুড়ে আমাদের কর্মসূচি চলছে, পোস্টারিং কর্মসূচি। কারণ বাংলার প্রতিটা ইয়েতে বিধানসভায় ভূমিপুত্র বিধায়কের দাবিতে চলছে। আর তাছাড়াও আজ আমরা রানীগঞ্জ থানায় এসেছিলাম, আমাদের যিনি নতুন আইসি স্যার এসছেন ওনাকে শুভেচ্ছা বার্তা জানাতে এবং রানীগঞ্জের যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যাগুলি রয়েছে সেই সমস্যাগুলি ওনাকে জানালাম, যে রোড জাম থেকে শুরু করে রানীগঞ্জে যে রোডগুলো জাম রয়েছে এবং তাছাড়াও রানীগঞ্জের যে বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখতে পেয়েছি কিছুদিন ধরে, গত কয়েক বছর ধরে, যে টোটোগুলিতে অশ্লীল ভাষায় ভোজপুরি গান বাজিয়ে ওপেন রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাছাড়াও কিছু ডিজের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেয়েছি যে মানে রাস্তায় পরীক্ষার সময় বা পরীক্ষার পরে বা রাত্রেবেলায় ডিজে বাজানো হয়েছে। তো সেই বিষয়গুলি নিয়ে আমরা আমাদের বড়বাবুকে জানালাম, আমাদের কিছু ছোট্ট ছোট অভিযোগ রানীগঞ্জ শহরকে নিয়ে এই কর্মসূচি ছিল এবং শুভেচ্ছা বার্তা। এই যেগুলো দেখলেন আপনারা, এগুলো হচ্ছে এক একটা রানীগঞ্জের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে জিনিসগুলো, যে বিষয়গুলো সেগুলোই রয়েছে, ঠিক আছে। যেমন রানীগঞ্জে ফুটপাত রয়েছে, তারপরে রানীগঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় যে আপনার হিন্দিতে কিছু কিছু জায়গায় লেখা রয়েছে। তো আমরা কোনো কাউরির বিরুদ্ধে না, আমরা বাঙালির পক্ষে, ঠিক আছে। এবং রানীগঞ্জের যে সমস্যাগুলি রয়েছে সেই সমস্যাগুলি এখানে লেখা রয়েছে, বিভিন্ন সমস্যা। আপনার নাম পরিচয় বলুন। আমার নাম হচ্ছে রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি বাংলা পক্ষ রানীগঞ্জ বিধানসভা সম্পাদক। তাছাড়া আপনার সাথে সাথে কে রয়েছে? আমার সাথে রয়েছে আজকে জেলা কমিটির সদস্য বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী রয়েছে এবং আমাদের জামুড়িয়ার ভূমিপুত্র, জামুড়িয়ার সম্পাদক সৌভিক চট্টোপাধ্যায় রয়েছে এবং আমার সাথে রয়েছেন রানীগঞ্জ বাংলা পক্ষের সহ সম্পাদক কাজল দাসগুপ্ত রয়েছে এবং রানীগঞ্জের সক্রিয় সদস্য সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় রয়েছে এবং আরও জামুড়িয়ার আমাদের সদস্যগণরা রয়েছে এবং তাছাড়াও আমাদের রানীগঞ্জ বিধানসভার সকল সক্রিয় कमेटी রয়েছে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।